ہم خبر آپ کو دیں آئی ایس پی آر کا عمران خان کے فیصلہ آباد میں پاک فوج سے متعلق بیان پر شدید رد عمل، سینئر قیادت پر ہتک امیز انتہائی غیر ضروری بیان پر پاک آرمی میں شدید غم و غصہ ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج قوم کی سیکیورٹی اور حفاظت کے لیے ہر روز جانیں قربان کر رہی ہے۔ لئیک الرحمان مزید تفصیلات شیئر کریں گے، بتائیے لئیک۔ جی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے فیصلہ آباد میں جلسے کے دوران دیے گئے بیان پر پاک فوج کی سینئر قیادت اور اس حوالے سے واضح موقف پیش کیا گیا ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے، جس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کے پاک فوج کی سینئر قیادت کے بارے میں ہتک امیز اور انتہائی غیر ضروری بیان پر پاکستان آرمی میں شدید غم و غصہ ہے۔ ایک ایسے وقت میں پاک فوج کی سینئر قیادت کو متنازع بنانے کی کوشش انتہائی افسوسناک ہے، جب پاک فوج قوم کی سیکیورٹی اور حفاظت کے لیے ہر روز جانیں قربان کر رہی ہے۔ آرمی چیف کی تعیناتی کی آئین میں واضح طریقہ کار کی موجودگی کے باوجود سینئر سیاستدانوں کی جانب سے اس عہدے کو متنازع بنانے کی کوشش انتہائی افسوسناک ہے۔ پاک فوج کی سینئر لیڈرشپ کی اہلیت اور حب الوطنی ان کی دہائیوں پر محیط بے داغ اور شاندار عسکری خدمات سے عیاں ہے۔ پاک فوج کی اعلیٰ قیادت کو سیاست میں ملوث کرنے کی کوشش اور آرمی چیف کی تعیناتی کے طریقہ کار کو متنازع بنانا نہ صرف پاکستان کے مفاد میں ہے اور نہ ہی پاک فوج کے مفاد میں ہے۔ پاکستان آرمی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی بالادستی کے عزم پر قائم ہے اور اس پر یقین رکھتی ہے۔ یہ واضح بیانیہ آیا ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے، جو اس بات کا غماس ہے کہ آرمی میں اس حوالے سے جو بیان گزشتہ روز فیصلہ آباد میں عمران خان نے دیا اس پر شدید غم و غصہ ہے، اور ساتھ ہی یہ واضح کیا گیا ہے کہ پاک فوج میں جو بھی تقرریاں تعیناتیاں بشمول آرمی چیف کی تقرری کا جو معاملہ ہے آئین میں، اس حوالے سے طریقہ کار وضع ہے، اور سینئر سیاستدان جب اس طرح کے بیانات دیتے ہیں تو اس سے غم و غصے کی لہر دوڑ جاتی ہے فوج کے اندر۔ اور یہ بھی ان کی طرف سے واضح کیا گیا ہے کہ فوج کی سینئر لیڈرشپ کی اہلیت اور حب الوطنی ان کی دہائیوں پر محیط، یعنی ایک 3 اسٹار آفیسر، ایک آرمی چیف جو ہے وہ کم از کم 35 سے 40 سال خدمت کرتا ہے پاک فوج میں اور پھر جا کے اس مقام پر پہنچتا ہے، تو یقیناً وہ تمام مراحل کو طے کرتا ہے، جس کے بعد اس کو انتہائی اہم ذمہ داریاں ملتی ہیں۔ تو اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ دہائیوں پر بے داغ اور شاندار عسکری خدمات ہوتی ہیں، جس کے بعد ان کو اس عہدے پر تعینات کیا جاتا ہے، اور پاک فوج کی اعلیٰ قیادت کو سیاست میں ملوث کرنے کے حوالے سے جو بار بار بیانات آ رہے ہیں ان پر بھی دو ٹوک واضح کیا گیا ہے کہ پاک فوج کی اعلیٰ قیادت کو سیاست میں ملوث کرنے کی کوشش اور آرمی چیف کے تعیناتی کے طریقہ کار کو متنازع بنانا نہ پاکستان کے مفاد میں ہے اور نہ ہی پاک فوج کے مفاد میں ہے۔ پاکستان آرمی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی بالادستی کے عزم پر قائم ہے۔ جی لئیک الرحمان، بہت شکریہ آپ کا۔ تو آئی ایس پی آر کا عمران خان کے فیصلہ آباد جلسے میں پاک فوج سے متعلق بیان پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سینئر قیادت پر ہتک امیز انتہائی غیر ضروری بیان پر پاک آرمی میں شدید غم و غصہ ہے۔ پاک فوج قوم کی سیکیورٹی اور حفاظت کے لیے ہر روز جانیں قربان کر رہی ہے۔ ایسے وقت میں پاک فوج کی سینئر قیادت کو متنازع بنانے کی کوشش انتہائی افسوسناک ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سینئر سیاستدانوں کی اس عہدے پر متنازع بنانے کی کوشش کو کافی افسوسناک قرار دیا گیا ہے۔ آئین میں آرمی چیف کی تعیناتی کے واضح طریقہ کار موجود ہے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پاک فوج کی سینئر لیڈر کی عسکری خدمات شاندار اور بے داغ ہیں۔ پاک فوج کی سینئر لیڈرشپ کی اہلیت حب الوطنی دہائیوں پر محیط ہے، تو کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے پاک فوج کے افسران میں۔ سینئر قیادت کے لیے غیر ضروری اور ہتک امیز بیان پر پاک آرمی میں غم و غصہ ہے۔ آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع بنانا پاک فوج کے مفاد میں بھی نہیں ہے۔ مسلح افواج اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی بالادستی کے عزم پر قائم ہے۔ آپ کو بتائیں کہ آئی ایس پی آر کا عمران خان کے فیصلہ آباد میں پاک فوج سے متعلق بیان پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا کہ سینئر قیادت پر ہتک آمیز انتہائی غیر ضروری بیان پر پاک آرمی میں شدید غم و غصہ ہے۔ پاک فوج قوم کی سیکیورٹی اور حفاظت کے لیے ہر روز جانیں قربان کر رہی ہے۔ ایسے وقت میں پاک فوج کی سینئر قیادت کو متنازع بنانے کی کوشش انتہائی افسوسناک ہے۔ سینئر سیاستدانوں کی اس عہدے کو متنازع بنانے کی کوشش انتہائی افسوسناک ہے۔ آئین میں آرمی چیف کی تعیناتی کا واضح طریقہ کار موجود ہے۔ پاک فوج کی سینئر لیڈرشپ کی عسکری خدمات شاندار اور بے داغ ہیں۔ پاک فوج کی سینئر لیڈرشپ کی اہلیت حب الوطنی دہائیوں پر محیط ہے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔
तो ISPR का इमरान खान के फैसलाबाद में पाक फौज से मुतालिक बयान पर शदीद रद्द अमल सामने आया है। इमरान खान की जानिब से फैसलाबाद में जलसा किया गया था। लईकुर रहमान हमें इस मुतालिक आगाह करेंगे, बताइए लईक। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि ISPR की तरफ से शदीद रद्द अमल जाहिर किया गया है, जो कि पूरी फौज की तरफ से एक शदीद गम गुस्से का इजहार किया गया है। चेयरमैन PTI इमरान खान के उस बयान पर जो उन्होंने फैसलाबाद में गुज़िश्ता रोज दिया और उसमें पाक फौज की सीनियर क्यादत के बारे में होतक अमेज और इंतहाई गैर जरूरी बयान दिया, एक ऐसे वक्त में ये बयान सामने आया है जब पाक फौज की सीनियर क्यादत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। पाक फौज कौम की सिक्योरिटी और हिफाजत के लिए हर रोज जाने कुर्बान कर रही है। आर्मी चीफ की तैनाती की आइन में वाज़ेह तरीक़ेकार की मौजूदगी है और उसमें वाज़ेह किया गया है कि एक आर्मी चीफ का तयन कैसे होगा। के बावजूद सीनियर सियासतदानों की जानिब से इस ओहदे को मुतनाज़ा बनाना अफसोसनाक है। पाक फौज की सीनियर लीडरशिप की अहमियत और हुब्बुल वतनी उनकी दहाइयों पर मुहित बेदाग और शानदार अस्करी खिदमात से अया है। पाक फौज की आला क़यादत को सियासत में मुलव्वस करने की कोशिश और आर्मी चीफ की तैनाती के तरीक़ेकार को मुतनाज़ बनाना ना पाकिस्तान के मुफाद में है और ना ही पाक फौज के मुफाद में है। पाकिस्तान आर्मी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती के अज़म पर यकीन रखती है। ये ISPR का बयान है जो इस बात को वाज़ेह करता है और इस बात को मुख्तलिफ मौके पर अमली तौर पर इसको साबित भी किया गया कि पाक फौज मेरिट पर यकीन रखती है। मेरिट की बात की जाए तो इसे बेहतरीन इदारा कहा जाता है, जहां पाक फौज सिर्फ बेहतरीन को फरोग देती है। इदारे में जानदारी का कोई तस्वर नहीं। एक सिपाही का बेटा आर्मी चीफ हो सकता है और जनरल का बेटा भी मुंतखब नहीं हो सकता, जिसकी वाज़ेह मिसालें पाक फौज की 75 साल तारीख में मौजूद हैं। पाक फौज कौमी फौज की हकीकत है जहां रंगो नस्ल या कबीले की कोई गुंजाइश नहीं। और ये भी वाज़ेह करता चलूं कि एक कोर्स है जो PMA का एक कोर्स बनता है जिसमें कई सौ मजबूरी तौर पर कैडेट्स इब्तदाई तौर पर शामिल होती हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 1 और 2 अफसरान लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर पहुंचते हैं जो सख्त स्क्रीनिंग और क्लियरेंस से गुजरते हैं, जिसमें कई मराहिल आते हैं, कई कोर्सेज होते हैं, कई असाइनमेंट्स होती हैं और कई कमांड और स्टाफ की ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिनकी अंजामदही के बाद उनको इंतहाई ऊंची सतह पर क़यादत का मौका मिलता है। फौज इंफरादी तरजीहात की बजाय आईने पाकिस्तान की पाबंद है, उस पर हमेशा अमल करती रही है और आइंदा भी उस पर अमल करती रहेगी। जो उसका रोल आइन की बालादस्ती के हवाले से मौजूद है, जो आइन में दिया गया है, उस पर कायम रही है। आर्मी चीफ पाकिस्तान और पाक फौज के हैं, इसे चंद लोग या पार्टी से जोड़ना इंतहाई बदकिस्मती होगा। पाकिस्तान आर्मी कौमी और पाकिस्तानी अवाम की फौज है। अगर हम सिर्फ माजी की चंद वाकयात को देख लें तो 3 स्टार लेवल यानी लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल के ओहदों तक लोगों ने अफसरों ने कुर्बानियां दी हैं, जिसमें हालिया वाक़ा कोर कमांडर कोयटा के हेलीकॉप्टर के क्रैश होने में जो शहादत का वाक़या है, उसमें एक मेजर जनरल और ब्रिगेडियर लेवल के अफसरान भी मौजूद थे। इसके अलावा पाक फौज के सर्जन जनरल, उनके हवाले से भी आपको याद होगा कि जब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग इंतहाई अरूज पर थी, उस वक्त उनकी शहादत हुई थी, उनको निशाना बनाया गया था। सिर्फ यही नहीं, परेड लेन का वाकया किसी से ढका छुपा नहीं है, जब सिटिंग कोर कमांडर पेशावर के इकलौते बेटे ने शहादत दी थी, कुर्बानी दी थी जब वहां पर हमला हुआ था। और ना सिर्फ ये कई ऐसे मौके मौजूद हैं कि जब 3 स्टार और 2 स्टार ऑफिसर लेवल के इंतहाई ऊपर के ओहदे हैं, उन्होंने जवानों के साथ खड़े होकर दुश्मन का मुकाबला किया, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। स्वात की जंग, मैंगोरा और मुख्तलिफ जो वाकयात सामने हैं, खैबर और इसके साथ साथ वजीरिस्तान में जो जिस अंदाज में फौज के आला अफसरान ने अपना किरदार अदा किया और उनकी जुर्रत और शुजात की जो दास्तान रकम की, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। 1965 की ही सिर्फ जंग को देख लें तो 1 तारीख से 23 सितंबर तक जो वाकयात हुए, जिस अंदाज में उसके आला सतही से लेके इंतहाई जूनियर यानी एक जवान तक के अफसर ने जिस अंदाज में काम किया, जिस अंदाज में दुश्मन का मुकाबला किया, कुर्बान की, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि जिस अंदाज में गुज़िश्ता रोज चेयरमैन PTI इमरान खान की तरफ से एक मामले को उठाया गया, जिसका वाज़ेह तरीक़ेकार मौजूद है, पूरी दुनिया इस तरीक़ेकार के हवाले से जानती है, उसको मुतनाज़ बनाने की कोशिश ही करार दिया जा सकता है। आज वज़ीर दिफा राजा अशरफ ने भी इस हवाले से अपनी स्टेटमेंट दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उनकी तरफ से ये भी बताया, अंदिया दिया गया कि जो मौजूदा हुक्मरान PDM इत्तेहाद है, उनकी तरफ से इस बात को सोचा जा रहा है कि जिस अंदाज में मुसलसल अस्करी क़यादत को निशाना बनाया जा रहा है और फौज को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है, उसमें
قانونی چارہ جوئی کی جائے گی، جو طریقہ کار آئین میں وضع ہے وہ بھی کیا جائے گا، تاہم ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ بہرحال سیاسی انتقام نہیں لیا جائے گا اور یہی کوشش ہوگی کہ جو قانون میں طے کردہ وضع طریقہ کار موجود ہے اس کے مطابق آگے بڑھا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، لئی کے حوالے سے بتا رہے ہیں ISPR کا عمران خان کے فیصل آباد میں پاک فوج سے متعلق بیان پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ ISPR کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ سینئر قیادت کے لیے غیر ضروری اور ہتک آمیز بیان پر پاک آرمی میں غم و غصہ ہے۔ پاک فوج قوم کی سیکیورٹی اور حفاظت کے لیے ہر روز جانیں قربان کر رہی ہے۔ ایسے وقت میں پاک فوج کی سینئر قیادت کو متنازع بنانے کی کوشش انتہائی افسوسناک ہے۔ سینئر سیاستدانوں کی اس عہدے کو متنازع بنانے کی کوشش انتہائی افسوسناک ہے۔ آئین میں آرمی چیف کی تعیناتی کا واضح طریقہ کار موجود ہے۔ پاک فوج کی سینئر لیڈرشپ کی عسکری خدمات شاندار اور بے داغ ہیں۔ پاک فوج کی سینئر لیڈرشپ کی اہلیت حب الوطنی دہائیوں پر محیط ہے۔ پاک فوج کی قیادت کو سیاست میں ملوث کرنے کی کوشش ملکی مفاد میں نہیں ہے۔ آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع بنانا پاک فوج کے مفاد میں بھی نہیں ہے۔ مسلح افواج اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی بالادستی کے عزم پر قائم ہے۔ پاک فوج میرٹ پر یقین رکھتی ہے۔ میرٹ کی بات کی جائے تو اسے بہترین ادارہ کہا جاتا ہے۔ پاک فوج صرف بہترین کو فروغ دیتی ہے۔ پاک فوج میں جانبداری کا کوئی تصور نہیں ہے۔ سپاہی کا بیٹا آرمی چیف ہو سکتا ہے اور جنرل کا بیٹا بھی منتخب نہیں ہو سکتا۔ پاک فوج قومی فوج کی حقیقی آکاس ہے جہاں رنگ اور نسل یا قبیلے کی گنجائش نہیں ہے۔ ISPR کے مطابق ان کے بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ کورس سے صرف 1 اور 2 افسران لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر پہنچتے ہیں جو سخت ترین اسکریننگ اور کلیئرنس سے گزرتے ہیں۔ فوج انفرادی ترجیحات کے بجائے آئین پاکستان کی پابند ہے۔ آرمی چیف پاکستان اور پاک فوج کے ہیں، اسے چند لوگوں یا پارٹی سے جوڑنا بدقسمتی ہے۔ پاکستان آرمی قومی اور پاکستانی عوام کی فوج ہے۔ تو گزشتہ روز کے جلسے کے بارے میں عمران خان نے جو اپنے جلسے میں کہا اس متعلق ISPR کا عمران خان کے فیصل آباد میں پاک فوج سے متعلق جو بیان دیا گیا تھا عمران خان کی جانب سے اس پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ ISPR کے بیان کے مطابق سینئر قیادت کے لیے غیر ضروری اور ہتک آمیز بیان پر پاک آرمی میں غم و غصہ ہے۔ پاک فوج قوم کی سیکیورٹی اور حفاظت کے لیے ہر روز جانیں قربان کر رہی ہے۔ لائک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لائک رحمان بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، اگر دیکھا جائے تو ایسی کئی مثالیں، کئی مختلف واقعات موجود ہیں جن میں پاک فوج کی اعلیٰ قیادت سے لے کے ایک جوان تک جس انداز میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، بڑھ چڑھ کر ملک کے دفاع کے لیے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کی، انہوں نے گولیاں کھائی ہیں، انہوں نے ان تمام مشکلات کو سہا ہے تاکہ عوام جو ہیں وہ بہتر انداز میں اپنا وقت اپنا زندگی گزارے۔ اس حوالے سے نہ صرف مشرقی بارڈر ہو، مغربی بارڈر ہو، تشدد کے خلاف جنگ ہو، ایسے کئی مختلف واقعات ہیں جن میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاک فوج کا ہر جوان صرف وطن کے دفاع کے لیے، وطن کے تحفظ کے لیے، سلامتی کے لیے آگے بڑھ چڑھ کر آیا اور اس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ پاکستان کا دفاع مکمل ہو، پاکستان کا دفاع یقینی ہو۔ اسی حوالے سے جو گزشتہ روز بیان آیا اس پر ISPR کی طرف سے دیا گیا رد عمل ایک انتہائی واضح، دو ٹوک اور سخت رد عمل ہے جس میں اس بات کو گمازی کی گئی ہے کہ کس انداز میں پاک فوج کے اندر ہر سطح پر، ہر رینک پر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اور واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ جس انداز میں گزشتہ روز سابق وزیر اعظم چیئرمین PTI عمران خان نے جو الفاظ استعمال کیے اور جس انداز میں ان کی طرف سے اعلیٰ عسکری قیادت کو نشانہ بنایا گیا، جو انہوں نے متنازع بنانے کے لیے بیان دیا پوری عسکری قیادت کو، پورے ادارے کو، اس پر رد عمل ایک یقینی امر تھا۔ اور یہ رد عمل واضح طور پر نہ صرف پہنچا ہے بلکہ اس چیز کو انہوں نے کلیئر کٹ ISPR کی طرف سے واضح کیا گیا ہے کہ یقیناً جب تک پاک فوج ملک کے دفاع کے لیے موجود ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی رہے گی، تاہم اس بات کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ ہر کو متنازع بنائے، پوری قیادت کے حب الوطنی پر کوئی شک کرے، نہ ہی اس قسم کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ اس کو سیاست سے جوڑا جائے۔ جب پاک فوج کی طرف سے ISPR مختلف مواقع پر پریس کانفرنس میں بھی کہہ چکے ہیں، عسکری قیادت بھی اس چیز کا واضح برملا اظہار کر چکی ہے کہ آئین میں دیا گیا جو ان کا کردار ہے اس پہ عمل کیا جائے گا، کیا جا رہا ہے اور آئندہ بھی ہوگا۔ مگر اس بات کے حوالے سے پولیٹیسائز کرنا صورتحال کو انتہائی افسوسناک امر ہے اور ISPR کی طرف سے اس بیان کے دوران
ये पूरी फौज का जो एक रद्द अमल था वो सामने लेकर आए हैं, उनके जज्बात सामने लेकर आए हैं, और ये बताया जा रहा है कि यकीनन पाक फौज की तरफ से इस रद्द अमल को दिया जाना जरूरी था, क्योंकि हम देख चुके हैं कि माजी में सिपाही का बेटा भी आर्मी चीफ बना है, जिसकी एक वाज़ेह मिसाल मौजूद है, और ऐसा भी देखा गया है कि कई जनरल उनके बेटे आर्मी में मुंतखब नहीं हो सके। दूसरी जानिब सिटिंग कोर कमांडर कोयटा, जिनका गुज़िश्ता चंद रोज कबल सलाब में जब वो मॉनिटरिंग कर रहे थे उनके हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया, वो भी सामने मौजूद है। इसके साथ साथ कोर कमांडर पेशावर, उनके बेटे को परेड लाइन के दौरान जिस तरह वो दहशतगर्दी का निशाना बने शहीद हुए, वो मिसाल भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। इसके अलावा सदर जनरल ऑफ पाकिस्तान को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, वो भी सबके सामने मौजूद है। पाक फौज में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, जिस अंदाज में अपना किरदार अदा किया, उस पर सवाल उठाने के ऊपर यकीनन, उनको क्रिटिसाइज करने के ऊपर यकीनन लोग सवाल जब उठाते हैं तो उसके ऊपर गम गुस्से का इजहार सामने आता है। जो भी एक 3 स्टार ऑफिसर बनता है वो एक प्रोसेस तय करने के बाद तकरीबन 30 से 35 साल का एक दौरानिया है, जिसमें मुख्तलिफ असाइनमेंट पूरी करने के बाद इस ओहदे पर पहुंचता है, और उसकी हुबुल वतनी पर शक करना, उसके किरदार पर शक करना, उसको मुतनाज़ बनाना एक इंतहाई अफसोसनाक अमल है। जी ठीक है, यकीनन हर हल्के से इस पर रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। जिस तरह से हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी जो रिमार्क्स दिए गए वो भी काफी सख्त थे। उसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के इस बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया गया, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि मौजूदा हुक्मरान, जो मौजूदा हुकूमत है, उनकी जानिब से भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को। इसके बाद अब ISPR की जानिब से इस पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। ISPR ने इमरान खान के फैसलाबाद में पाक फौज से मुतालिक बयान पर शदीद रद्द अमल दिया है। ISPR के मुताबिक सीनियर क़यादत के लिए गैर जरूरी और हतक आमेज बयान पर पाक आर्मी में गमो गुस्सा है। पाक फौज कौम की सिक्योरिटी और हिफाजत के लिए हर रोज जानें कुर्बान कर रही है। ऐसे वक्त में पाक फौज की सीनियर क़यादत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। ISPR के बयान के मुताबिक सीनियर सियासतदानों की इस ओहदे को मुतनाज़ बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। आइन में आर्मी चीफ की तैनाती का वाज़ेह तरीकाकार मौजूद है। पाक आर्मी की सीनियर लीडर की अस्करी खिदमात शानदार और बेदाग हैं। पाक फौज की सीनियर लीडरशिप की अहलियत हुब्बुल वतनी दिहाइयों पर मुहित है। पाक फौज की क़यादत को सियासत में मुलव्वस करने की कोशिश मुल्की मफाद में नहीं है। आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़े बनाना पाक फौज के मफाद में भी नहीं है। मुसल्लह अफवाज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती के अज़म पर कायम है। पाक फौज मेरिट पर यकीन रखती है। मेरिट की बात की जाए तो इसे बेहतरीन इदारा कहा जाता है। पाक फौज सिर्फ बेहतरीन को फरोग देती है। पाक फौज में जानिबदारी का कोई तस्वुर नहीं है। सिपाही का बेटा आर्मी चीफ हो सकता है और जनरल का बेटा भी मुंतखब नहीं हो सकता। पाक फौज कौमी फौज की हकीकी अकास है, और जहां रंगो नस्ल या कबीले की गुंजाइश नहीं है। एक कोर से सिर्फ 1 और 2 अफसरान लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर पहुंचते हैं, जो सख्त तरीन स्क्रीनिंग और क्लियरेंस से गुजरते हैं। फौज इनफरादी तरजीहात के बजाय आईने पाकिस्तान की पाबंद है। आर्मी चीफ पाकिस्तान और पाक फौज के हैं। इसे चंद लोगों या पार्टी से जोड़ना बदकिस्मती है। पाकिस्तान आर्मी कौमी और पाकिस्तानी अवाम की फौज है। तो पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR का कहना है कि इस नाजुक वक्त में पाक फौज की सीनियर क़यादत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। आर्मी में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के बयान पर शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। गुज़श्ता रोज जो बयान दिया था साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने, ISPR की जानिब से इस जारी बयान पर कहा गया है कि आर्मी चीफ के इंतखाब के अमल को मुतनाज़ बनाना ना रियासत पाकिस्तान और ना ही इदारे के मफाद में है। पाक फौज आईन पाकिस्तान की बालादस्ती के आज़म का इयादा करती है, और इस बयान के मुताबिक पाक फौज मेरिट पर यकीन रखती है। मेरिट की बात की जाए तो उसे बेहतरीन इदारा कहा जाता है। पाक फौज सिर्फ बेहतरीन को फरोग देती है। पाक फौज में जानिबदारी का कोई तस्वुर नहीं है। और इस बयान में मजीद कहा गया है कि सिपाही का बेटा आर्मी चीफ हो सकता है और जनरल का बेटा भी मुंतखब नहीं हो सकता। पाक फौज कौमी फौज की हकीकी आकाश है, जहां रंग और नस्ल या कबीले की गुंजाइश नहीं है।
एक कोर्स से सिर्फ 1 और 2 अफसरान लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर पहुंचते हैं जो सख्त तरीन स्क्रीनिंग और क्लियरेंस से गुजरते हैं। फौज इनफरादी तरजीहात के बजाय आईन पाकिस्तान की पाबंद है। आर्मी चीफ पाकिस्तान और पाक फौज के हैं। इसे चंद लोगों या पार्टी से जोड़ना बदकिस्मती है। पाकिस्तान आर्मी कौमी और पाकिस्तानी अवाम की फौज है। तो ISPR का इमरान खान के फैसलाबाद में पाक फौज से मुतालिक बयान पर शदीद रद्द अमल सामने आया है। इस बयान में कहा गया कि पाक फौज कौम की सिक्योरिटी और हिफाजत के लिए हर रोज जानें कुर्बान कर रही है। ऐसे वक्त में पाक फौज की सीनियर क़यादत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। सीनियर सियासतदानों की इस ओहदे को मुतनाज़ बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। आइन में आर्मी चीफ की तैनाती का वाज़ेह तरीक़ाकार मौजूद है। पाक फौज की सीनियर लीडरशिप की अस्करी खिदमात शानदार और बेदाग हैं। पाक फौज की सीनियर लीडरशिप की अहलियत हुब्बुल वतनी दिहाइयों पर मुहित है। पाक आर्मी की क़यादत को सियासत में मुलव्वस करने की कोशिश मुल्की मफाद में नहीं है। आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ बनाना पाक फौज के मफाद में भी नहीं है। मुसल्लह अफवाज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती के अज़म पर कायम है। साथ ही साथ ये कहा गया कि पाक फौज मेरिट पर यकीन रखती है। मेरिट की बात की जाए तो इसे बेहतरीन इदारा कहा जाता है। पाक फौज सिर्फ बेहतरीन को फरोग देती है। पाक फौज में जानिबदारी का कोई तसव्वुर नहीं। सिपाही का बेटा आर्मी चीफ हो सकता है और जनरल का बेटा भी मुंतखब नहीं हो सकता। पाक फौज कौमी फौज की हकीकी अकास है जहां रंगो नस्ल या कबीले की गुंजाइश नहीं। एक कोर्स से सिर्फ 1 और 2 अफसरान लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर पहुंचते हैं जो सख्त तरीन स्क्रीनिंग और क्लियरेंस से गुजरते हैं। फौज इनफरादी तरजीहात की बजाय आईने पाकिस्तान की पाबंद है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान को एक नागहानी आफत यानी सैलाब का सामना है। इसमें भी पाक आर्मी का जो किरदार है वो शानदार है। पाक आर्मी के जवान हर महाज पर सरगर्म हैं। वो दहशतगर्दी की जंग हो, सैलाब जैसी नागहानी आफत हो या सरहदों की हिफाजत हो, पाक आर्मी के जवान हम्मा वक्त तैयार हैं। ऐसे में एक ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आना जिसकी हर सतह पर और हर हलके में इसकी शदीद मजम्मत की जा रही है। वहीं पर ISPR की जानिब से भी ये बयान जारी किया गया है जिसमें शदीद गमो गुस्से का इजहार किया गया है। इमरान खान के फैसलाबाद में पाक फौज से मुतालिक बयान पर यह शदीद रद्द अमल सामने आया है जिसमें ISPR ने कहा कि सीनियर क़यादत के लिए गैर ज़रूरी और हतक आमेज़ बयान पर पाक आर्मी में गमो गुस्सा है। और इस बयान में मजीद ये कहा गया है कि पाक फौज की सीनियर लीडर की अस्करी खिदमत शानदार और बेदाग है। पाक फौज की सीनियर लीडरशिप की अहलियत हुब्बुल वतनी दहाइयों पर मुहित है। पाक फौज की क़यादत को सियासत में मुलव्वस करने की कोशिश मुल्की मफाद में बिल्कुल भी नहीं है। आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ बनाना पाक फौज के मफाद में भी नहीं है। इस बयान में मजीद कहा गया कि मुसल्लह अफवाज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती के अज़्म पर कायम है। पाक फौज मेरिट पर यकीन रखती है। मेरिट की बात की जाए तो उसे बेहतरीन इदारा कहा जाता है। पाक फौज सिर्फ बेहतरीन को फरोग देती है। पाक फौज में जानिबदारी का कोई तसव्वुर भी नहीं है। और इस बयान में कहा गया है कि सिपाही का बेटा आर्मी चीफ हो सकता है और जनरल का बेटा भी मुंतखब नहीं हो सकता। पाक फौज कौमी फौज की हकीकी आकाश है जहां रंग और नस्ल या कबीले की गुंजाइश भी नहीं है। एक कोर्स से सिर्फ 1 और 2 अफसरान लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर पहुंचते हैं जो कि सख्त तरीन स्क्रीनिंग और क्लियरेंस से गुजरते हैं। फौज इनफरादी तरजीहात के बजाय आईनी पाकिस्तान की पाबंद है। आर्मी चीफ पाकिस्तान और पाक फौज के हैं। इसे चंद लोगों या पार्टी से जोड़ना बदकिस्मती है। पाकिस्तान आर्मी कौमी और पाकिस्तानी आवाम की फौज है। और आपको बताएं कि ISPR का इमरान खान के फैसलाबाद में पाक फौज से मुतालिक बयान पर शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। शदीद रद्द अमल सामने आया है। सीनियर क़यादत के लिए गैर ज़रूरी और हद तक आमेज़ बयान पर पाक आर्मी में गम गुस्सा है। ISPR के मुताबिक पाक फौज कौम की सिक्योरिटी और हिफाजत के लिए हर रोज जानें कुर्बान कर रही है। ऐसे वक्त में पाक फौज की सीनियर क़यादत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। जी हाँ, बिल्कुल। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि पाक फौज मेरिट पर यकीन रखती है। मेरिट की बात की जाए तो इसे बेहतरीन इदारा कहा जाता है। पाक फौज सिर्फ बेहतरीन को फरोग देती है। पाक फौज में जानिबदारी का कोई तसव्वुर नहीं है। सिपाही का बेटा आर्मी चीफ हो सकता है और जनरल का बेटा भी मुंतखब नहीं हो सकता। पाक फौज कौमी फौज की हकीकी आकाश है जहां रंगो नस्ल या कबीले की गुंजाइश नहीं है। एक कोर्स से सिर्फ 1 और 2 अफसरान लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर पहुंचते हैं जो सख्त तरीन स्क्रीनिंग और क्लियरेंस से गुजरते हैं। फौज इनफरादी तरजीहात के बजाय आईने पाकिस्तान की पाबंद है। आर्मी चीफ पाकिस्तान और पाक फौज के हैं। उसे चंद लोगों या पार्टी से जोड़ना बदकिस्मती है। पाकिस्तान आर्मी कौमी और पाकिस्तानी अवाम की फौज है।
تو ISPR کا عمران خان کے فیصلہ باد میں پاک فوج سے متعلق بیان پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے، جس میں بیان میں یہ بتایا گیا ہے کہ سینئر قیادت کے لیے جو غیر ضروری الفاظ استعمال کیے گئے، غیر ضروری بیان دیا گیا اور حد تک ہمیں اس بیان پر پاک آرمی میں کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ISPR کے مطابق پاک فوج قوم کی سیکیورٹی اور حفاظت کے لیے ہر روز جانیں قربان کر رہی ہے۔ ایسے وقت میں پاک فوج کی سینئر قیادت کو متنازع بنانے کی کوشش انتہائی افسوسناک ہے۔ یہ تمام تر صورتحال گزشتہ روز عمران خان نے جو بیان دیا تھا فوج مخالف، اس کے بعد شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ ISPR کے مطابق سینئر سیاستدانوں کے اس عہدے کو متنازع بنانے کی کوشش انتہائی افسوسناک ہے۔ آئین میں آرمی چیف کی تعیناتی کا واضح طریقہ کار موجود ہے۔ ISPR کے بیان کے مطابق یہ لکھا گیا کہ پاک فوج کی سینئر لیڈر کی عسکری خدمات شاندار اور بے داغ ہے۔ پاک فوج کی سینئر لیڈرشپ کی اہلیت حب الوطنی دہائیوں پر محیط ہے۔ ISPR کے مطابق پاک فوج کی قیادت کو سیاست میں ملوث کرنے کی کوشش ملکی مفاد میں نہیں ہے۔ آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع بنانا پاک فوج کے مفاد میں بھی نہیں ہے۔ مسلح افواج اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی بالادستی کے عزم پر قائم ہے۔